Thousands of years ago, the sage Mrikandu and his wife Marudmati prayed to Lord Shiva to get his blessing to beget a son. Hace miles de años, el sabio Mrikandu y su esposa Marudmati pidieron al señor Shiva su bendición para obtener un hijo. Il y a des milliers d'années, les sages Mrikandu et sa femme Marudmati ont demandé au Seigneur Shiva sa bénédiction d'avoir un fils. Because of their devotion, Lord Shiva appeared before them to fulfill the request. Debido a su devoción, Shiva apareció ante ellos para conceder el deseo. En raison de leur dévotion, Shiva est apparu devant eux pour exaucer les souhaits. And gave them two options. Either a child with a long, ordinary life, or a child with a devotional, short life. Y les dio a elegir entre un hijo de vida larga pero mediocre o un hijo de vida corta pero devocional. Et leur a donné deux options, soit un enfant avec une longue vie ordinaire, soit un enfant avec une courte vie dévotionnelle. The pious parents chose the second option, and Shivaji told them that their son would be taken by death at the age of 16. Los devotos padres eligieron lo segundo, y Shiva les dijo que su hijo sería llevado por la muerte a los 16 años. Les parents dévoués ont choisi cette dernière, et Shiva leur a dit que leur fils serait emmené à mort à l'âge de 16 ans. After some time, the baby was born and was called Markandeya, which means the son of Mrikandu. Al tiempo, nació un niño al que llamaron Markandeya, por ser hijo de Mrikandu. À l'époque, un enfant est né qui s'appelait Markandeya, parce qu'il était le fils de Mrikandu. He grew with great devotion to Lord Shiva, and every day he offered 108 flowers to a Shiva Lingam not far off his house. Markandeya creció con gran devoción hacia el señor Shiva y todos los días ofrecía 108 flores a un Shiva Lingam que había cerca de su casa. Markandeya a grandi avec une grande dévotion envers le Seigneur Shiva, et chaque jour, il offrait 108 fleurs à un Shiva Lingam près de sa maison.
With each flower, Markandeya chanted. Avec chaque fleur, Markandeya recitait. Con cada flor, Markandeya recitaba. The Mahamrityunjaya mantra, the prayer that defeats death. El Mahamrityunjaya mantra, la oración que vence a la muerte. Le Mahamrityunjaya mantra, la prière qui vainc la mort. The day of Trayambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam rityor mukshiyamamritate hara om namah shivaya. The day of his 16th birthday was no exception. El día de su 16º cumpleaños no fue diferente. Son 16e anniversaire n'était pas différent. The young man was about to finish worshipping when Yamaraja, the Lord of Death, appeared, riding a black buffalo. El joven estaba a punto de concluir su adoración cuando apareció el señor Yama, el dios de la muerte, montado en un búfalo negro. Le jeune homme était sur le point de conclure son culte lorsque Lord Yama, le dieu de la mort, apparut chevauchant un buffle noir. Yama was ready to take Markandeya with him, so he threw his rope to him. El dios Yama estaba dispuesto a llevarse a Markandeya al otro mundo y lanzó su lazo para atraparlo. Le dieu Yama était prêt à emmener Markandeya dans l'autre monde et à lancer son lasso pour l'attraper. Then Markandeya, scared, hugged the Shiva Lingam, taking refuge in Shiva with all his heart. Entonces, Markandeya, asustado, se abrazó al Shiva Lingam, refugiándose en Shiva con todo su amor. Puis, effrayé, Markandeya embrassa le Shiva Lingam, se réfugiant à Shiva avec tout son amour. At that moment, Lord Shiva came out from the Shiva Lingam and threatened Yama with his trident. En ese momento, el señor Shiva salió del Shiva Lingam y amenazó a Yama con su tridente. À ce moment-là, Lord Shiva est sorti du Shiva Lingam et a menacé Yama avec son trident. Yama understood that the love for Shiva and the Mahamrityunjaya mantra provide immortality,
and he never again tried to take Markandeya with him. El dios Yama comprendió que el amor por Shiva y el Mahamrityunjaya mantra daban inmortalidad y nunca volvió a tratar de llevarse a Markandeya. Dieu Yama a compris que l'amour pour Shiva et le Mahamrityunjaya mantra donnait la mortalité et il n'a plus jamais essayé de reprendre Markandeya. For this reason, Markandeya is immortal and lives eternally as a 16-year-old youngster. Por esta razón, Markandeya es inmortal y vive eternamente con el aspecto de un joven de 16 años. Pour cette raison, Markandeya est immortel et vit éternellement sous l'apparence d'un jeune de 16 ans. So, this story is over. Y así acaba esta historia. Et c'est ainsi que cette histoire se termine.